اردو غزل دربار کی فخریہ پیشکش جنون اردو اردو کی عقیدت میں اردو کے متوالوں سے گفتگو روبرو دو بدو۔ ناظرین آداب، میرے یوٹیوب چینل اردو غزل دربار میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا جنون اردو تھوڑا ہٹ کر ہے۔ میں اب تک آپ کو اپنے شاگردوں اور دوستوں سے ملاتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی روحانی استاد محترمہ نسرین سید صاحبہ سے ملانے جا رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ میرے اصرار پر اور میری فرمائش پر اپنا وقت دینے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ کافی مصروف رہتی ہے اور عالمی سطح کی شاعرہ ہیں، اور میں ان کا جنون اردو میں استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ بہت شکریہ فاروق رحمان۔ ایک تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملاقات کر کے۔ فیس بک پر تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج آپ کے ساتھ روبرو ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اپنے تعارف میں کیا کہوں، بہت زیادہ کچھ نہیں ہے میرے پاس تعارف کے لیے۔ پاکستان میں پیدا ہوئی، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ جی بالکل۔ والدین ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے اور فیصل آباد میں آباد ہوئے، جو اس وقت لائل پور کہلاتا تھا۔ اچھا۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں تقریباً میں نے تعلیم مکمل کی اپنی۔ کبھی اس شہر جانا ہوتا تھا، کبھی اس شہر، تو چلتے پھرتے مسافرت میں تعلیم مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آئی ٹی کی تھوڑی تعلیم کے لیے کراچی چلی گئی، تو وہاں پر ذرا اردو کے ساتھ کافی میری پڑھنے کا بھی، وہاں پہ گریجویشن میں نے وہاں سے کی تھی، سر سید کالج سے کراچی میں۔ تو وہاں پر کافی مجھے کلاسیکل جو اساتذہ ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا۔ تو پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصہ جاب کی میں نے آئی ٹی کی تعلیم کے بعد۔ اس کے بعد پھر شادی ہو گئی تو ہم سعودی عربیہ چلے گئے۔ اچھا۔ وہاں سے پھر کینیڈا آنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پچھلے 30 سال سے ہم لوگ کینیڈا میں ہی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ میرا تعارف ہے۔ جی۔ اور آپ کی شاعری میں فیس بک پر اور دوسرے بھی سوشل میڈیاز پر پڑھتا رہتا ہوں، اور محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی جو لفظوں کی بندش ہے یا آپ کی جو اسٹڈی ہے کلاسیکل شاعروں کی، اس میں آپ بہت ہی سنجیدگی سے آپ اس پر عمل کرتی ہیں۔ اور مجھے بھی کبھی کبھی آپ میرے بھی کسی مصرے پہ اگر کوئی سکتہ آتا ہے یا کہیں میں اٹک جاتا ہوں تو میری بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سلسلہ جاری رکھیں اپنی جی شفقت بالکل۔ کا۔ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ لوگوں کو متعارف کرانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے یہ بھی۔ جی، مسرت کا مقام یہ ہے نسرین صاحبہ کہ میرا ایک شعر ہے کہ آپ غزل کے نام پر فاروق کچھ بھی پیش کر، لوگ سب مصروف ہیں، زیر و زبر دیکھے گا کون۔ یہ بات ہے، لیکن دیکھتے ہیں کچھ لوگ۔ لیکن میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن آپ ان چنندہ افراد میں سے ایک ہیں جو باقاعدہ باریکی سے زیر بھی دیکھتے ہیں، زبر بھی اور پیش بھی اور تمام اعراب دیکھتے ہیں، اور آپ نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہمارا کام ہے نا سنوارنا، لوگوں کو سنواریں گے تو اور خوبصورت ہو کے اور نکھر کے آئیں گے نا۔ بہت متاثر ہوتا ہوں آپ کی اس خوبی سے، میں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام جو ہے وہ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے، میں بھی سننا چاہوں گا۔ اردو کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اردو جو ہے یہ اتنی میٹھی زبان ہے نا کہ جس کی حد نہیں۔ مجھے اپنا بچپن کا یاد ہے کہ پتہ نہیں، لوگ مجھے سمجھیں گے شاید میں پچھلی صدی کی تو خیر ہوئی کہیں پتھر کے زمانے کی نہ سمجھ لیں، کہ بچپن میں بناکا گیت مالا ایک پروگرام آیا کرتا تھا ریڈیو پہ۔ وہ بہت چھوٹی تھی میں، بہت سننے کا وہ شوق تھا۔ اس کو سنتے سنتے میرے اندر موسیقی سے محبت پیدا ہوئی، اور گیتوں کا جنون بھی۔ وہی گیت سن سن کر اندر ایک ایسے ردم نے جنم لیا ہے جس نے شعر کہنے میں بعد میں میری بہت مدد کی۔ صحیح بات ہے، کیا بات ہے۔ جی، اور یہ ہے کہ غزل ہی لکھتی ہوں میں عام طور پر، کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے نظم بھی لکھ لیتی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک 6 مجموعے چھپ چکے ہیں میرے۔ تو میں آپ کے سامعین اور آپ کے ناظرین، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، میں تو دعا کروں گا آپ کے لیے۔ آمین۔ بس اپنی سی کوشش ہوتی ہے انسان کی،
कोशिश ही कर सकता है ना इंसान। नहीं, जब हम ऑनलाइन मुशायरे भी में भी हम जब शिरकत करते थे पाकिस्तान के जो इनरफ वगैरह जी। के, तो उस वक्त भी मैं आपको देखता था कि बहुत बारीक बीनी से जो है हर शायर का जो पोस्टमार्टम करती थी, जहाँ पर भी जरा भी आपको लगता था कि बहर से गिर रहा है, जी बाहर जी से गिर रहा है जी या जी कहीं कोई फौरन टोक देती थी कि इसको सही कीजिए, उसी वक्त जी जी ऑनलाइन ही आप हमको जो है बता देती थी, हमारे जैसे और जी। भी कई वो शायरों को। फोरम था ही जी इसीलिए, जी उसमें जी थोड़ी तरबियत भी होती थी जी 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 और गुफ्तगू भी होती थी और जी जी। शायरी भी बहुत अच्छी अच्छा शेयर सिलसिला था, करते थे। बहुत अच्छा जी, सिलसिला था वो। अभी भी जारी है वैसे वो। जारी है, लेकिन अब बाद में ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा अपना आह, हो गया था, थोड़ा सा एक आम वो जो वो सब उसका। हाँ बिजी हो गए लोग, जी मसरूफ जी हो गए अपने जी जी अपने उसमें, जी तो जी जी फिर जी जी ये जी उस जी वजह से। जी। चलिए मैं आपको नहीं, एक पहले आप नज्म सुनाती। उर्दू के ताल्लुक से आप पहले कुछ कहना चाह रही थी कि उर्दू के हाँ बारे जी में जी। आपका मतलब क्या आप सोचती हैं उर्दू के ताल्लुक से, आलमी सतह अ, पर पहली बार आप एक आलमी आप मैं आलमी। पहले अपना कलाम सुना लूं, उसके जी बाद जी, फिर ठीक चलते है हैं। जी, जैसा आप तो मुनासिब मैं समझे। आमतौर पे मैं नज्म नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके प्रोग्राम में नज्म से आगाज करूं। जी एक नज्म और बिल्कुल। एक गजल तो सुनाऊंगी जरूर। जी जी, नहीं नहीं, और तो सुनाइए, दो गजल सुनाइए कम से कम। तो नज्म है जी, मनादी। बताओ, इरशाद। मनादी का मतलब है ऐलान। बिल्कुल। शायद थोड़ी मेरी जो नज़में और गज़लें थोड़ी हिंदुस्तान में जो सामीन हैं थोड़ी सी शायद उनको मुश्किल लगे या शायद ना भी लगे, जी, तो पेश कर रही हूँ। नहीं ये नहीं, रंगों आप थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि मानी बताते भी जाइए तो बेहतर होगा, कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गैर उर्दूदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं, तो मैं चाहूँगा अच्छा कि आप अच्छा थोड़ा अच्छा सा अच्छा। वजाहत भी कीजिए। मैं यहाँ पर एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि हाँ, उर्दू जो तो है फिर किसी। आप पूछ लीजिएगा, आप जहाँ जी समझेंगे कि इसका मतलब नहीं मालूम तो आप जी, पूछ ठीक लीजिएगा, है, ठीक है। मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे पूछूंगा। अच्छा ठीक है जी। जी ये रंगो बू का जहां जी, मोजिज़ा नुमा है अभी। क्या बात है। ये रंगो बू का जहां मोजिज़ा नुमा है नुमा है अभी। अभी। हर एक जर्रा तबोताब से सजा है अभी। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो फूलों को ये तितलियां सताती हैं। वाह वाह अभी तो भंवरे भी गुलशन में गुनगुनाते हैं। वाह, क्या अभी बात है। पतंगे चरागों की लौ पे मरते हैं। माशाल्लाह, अभी तो अहले जुनू जान से गुजरते हैं। क्या बात है। अभी तो इश्क फसूंकार की हुकूमत है। वाह अभी तो हुस्न बलाखेज की जलालत है। वाह अभी तो रंगे शफक में गुलाल मिलता है। वाह, अभी तो झील में मेहताबे अक्स खिलता है। क्या बात है। अभी तो शामे अवध रूह में उतरती है। वाह, अभी तो सुबह बनारस का जादू चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी जुनून की शब्बाशियां कयामत हैं। क्या बात है। अभी तरंग सहर खेजियों में रखी है। वाह, अभी तो दिल में छुपे राज हैं अया होने। क्या बात है। अभी तो जिस्म की लबस्तगी को खुलना है। वाह अभी चखे नहीं उल्फत के जायके कितने। वाह अभी तो इश्क के बाकी हैं मरहले कितने। अभी तो उम्र के कितने पड़ाव बाकी हैं। वाह, जो मुंदमिल अभी होने हैं घाव बाकी हैं। क्या बात है। अभी तो आस लगी थी तेरी इनायत पर। वाह, ये किसने ढाई कयामत मेरी समात पर। क्या बात है। ये बहुत किस खूब। सदा से ये किस सदा से मेरा दिल है जख्म जख्म हुआ। क्या बात है। ये किसने की है मनादी के वक्त खत्म हुआ। वाह, क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत खूब तो बहुत खूब। तो ये पिछले चंद वर्षों में शेर व अदब से जुड़े बेशुमार नगीने हमसे बिछड़ गए हैं। जी 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 अच्छा खासा इंसान हंसता खेलता चुपके से ऐसे रुखसत हो जाता है कि पता ही बिल्कुल नहीं चलता। बिल्कुल। जिंदगी के सारे प्रोग्राम अधूरे रह जाते हैं। जी उसी बिल्कुल, हाँ, तनाजर में ये नज्म मैंने आपको बिल्कुल सुनाई है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बहुत महजूज हुआ उससे, माशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन भी इससे महजूज होंगे इंशाल्लाह। बहुत जी शुक्रिया। बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और गजल सुना दूं अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पेश कर रही हूँ। जी, सेंत रखी है दुरूने जात तन्हाई बहुत। क्या बात है। सेंत रखी है दुरूने जात जात तन्हाई तन्हाई बहुत। बहुत। रंजो गम की दिल में है लेकिन
पजीराई बहुत। वाह, क्या बात है। तन्हाई तो है अंदर, जी लेकिन जी रंजो जी गम बेशुम, उनकी महफिल लगी रहती है हर वक्त। जी जी, सेंत दरूनी जात का रखी है। मतलब वही आपने बताया कि जात के अंदर जो है। जी, अपने जी, अंदर इंसान अपने अपने अंदर। अंदर कितनी जी, तन्हाइयां समेट के रखता बिल्कुल है। बिल्कुल। सेंत रखी है दुरूने जात, तन्हाई बहुत। क्या बात है। रंजो गम की दिल में है, लेकिन पजीराई बहुत। वाह। और शेर है, जाम है जिनसे ताल्लुक पर तुम्हें बतलाएं क्या। क्या बात है। जाम है जिनसे ताल्लुक पर पर तुम्हें तुम्हें बतलाएं बताएं क्या। क्या। थी हमारी भी कभी उनसे शनासाई बहुत। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थी हमारी भी कभी उनसे उनसे शनासाई शनासाई बहुत। बहुत। वाह और हालात के हवाले से ये जी। जान लोगे, एक जरा मुश्किल घड़ी आने तो दो। वाह, क्या लहजा है। जान लोगे, जान क्या लोगे, एक जरा मुश्किल मुश्किल घड़ी घड़ी आने तो आने दो। तो दो। दोस्त दुनिया में बहुत कम हैं, तमाशाई बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। दोस्त दुनिया में बहुत कम हैं, तमाशाई बहुत। तमाशाई का जवाब नहीं, क्या बात है। आदाब आदाब। और गजल का शेर है, जी। क्या दरे दिल पर किसी की याद की दस्तक हुई। क्या रवानी है। क्या क्या दरे दर दिल पर, क्या दरे दिल दिल पर पर किसी की याद की दस्तक दस्तक हुई। हुई। दर्द सा सीने में लेता है जो अंगड़ाई अंगड़ाई बहुत। बहुत, क्या बात है। दर्द सा, दर्द फिर सा। पढ़िए, ये शेर फिर पढ़िए। आदाब मुकर्रर आदाब। इरशाद, मुकर्रर। क्या दरे दिल पर किसी की याद की दस्तक हुई। क्या बात है। दर्द सा सीने में लेता है जो अंगड़ाई अंगड़ाई बहुत। बहुत। और सामने सबके निगाहों से वो बाहम गुफ्तगू। क्या बात है। सामने सामने सबके सबके निगाहों से के वो बाहम गुफ्तगू। गुफ्तगू। याद आती है तेरी वो बज़्म आराई क्या बहुत। बात है। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदाब। याद आती है तेरी वो बज़्म आराई आई बहुत। बहुत। ये निशा माथे के यूं ही लौ नहीं देने लगे। वाह वाह। ये निशा माथे के देखे यूं ही लौ नहीं देने देने लगे। लगे। हमने भी की है किसी दर पर जबी साई साई बहुत। बहुत, क्या बात है, क्या बात है। हमने भी की की है है सर किसी। झुकाना, सर बिल्कुल झुकाना मतलब बिल्कुल। किसी के दर जब पर। जब भी साई मतलब सर झुकाना है। जी, हमने भी की है किसी दर पर जबी साई साई बहुत। बहुत। और शेर है, फिर तसव्वुर में तुम्हारे नज्म एक ताजा लिखी। क्या बात है। फिर तसव्वुर में मैं तुम्हारे तुम्हारे नज्म एक एक ताजा ताजा लिखी। लिखी। फिर गजल लिखी, तुम्हारी याद जब आई बहुत। आई बहुत। वाह वाह, क्या बात है। फिर तसव्वुर में तुम्हारे नज्म एक ताजा लिखी। क्या फिर बात है। गजल लिखी, तुम्हारी याद जब आई बहुत। आई बहुत, बहुत अच्छे हैं। हम, जी एक शेर, दो शेर और रह गए। बाइस से इज्जो शरफ है इश्क में ये तोहमतें। क्या बात है, क्या बात है। बाइस से इज्जो इज्जो शरफ शरफ है हैं। इश्क में ये तोहमतें। रहमतें। इस खराबे में है गरचे दिल की रुसवाई बहुत। बहुत, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत इस खूब। इस खराबे में है गरचे दिल की रुसवाई बहुत। क्या बात है। और मक्तब पेश कर रही हूँ। जी क्या इरशाद। खबर नसरीन दे जाए ये धोखा किस घड़ी। वाह। क्या खबर नसरीन दे जाए ये ए, धोखा किस किस घड़ी। घड़ी। जिंदगी का क्या भरोसा क्या बात है। है ये हर जाई आई बहुत। बहुत। वाकई वाकई निचोड़ है, निचोड़ है। ये वही जो हम अभी जो बात कर बात रहे कर थे, रहे थे उसी बात का कैसे। निचोड़ है। जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे और इंसान। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, पलक झपकते जो हमसे जुदा हो गए कई लोग। और ये जी जी लॉकडाउन में और ये कोरोना में तो काफी लोग ऐसे ऐसे चले गए कि हैरत होती है उनके जाने पर। जी याद जी, आती है, बिल्कुल। उनकी याद आती है, यादें आती बेशक बेशक बेशक। हैं। जी जी, और एक तो गजल सुनाइए। और एक। एक और, अच्छा जी। बिल्कुल। थोड़ा आसान सी देख रही थी कोई। जी। जोशी परवाज में, जी। जोशी परवाज में रफ्तार कहाँ देखते हैं। वाह। जोश परवाज में रफ्तार कहाँ देखते हैं। जोशी परवाज बाद में में रफ्तार रफ्तार कहाँ कहाँ देखते देखते हैं। हैं।
ہم فلک ثابت و سیار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا ہم حوصلہ ہے. فلک ثابت و سیار یار کہاں دیکھتے ہیں. ثابت و سیار، ستارے اور ستارے. جی سیارے جی جی سیارے. جی 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 بالکل جی بالکل جی بالکل. جی جی جی. جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل پہ نظر. واہ، جب موٹیویشنل شعر ہے. کریں، جی جب کریں عزم عزم سفر، سفر. ایک بار ارادہ جب کر لیں جی ہم جی سفر کا بالکل. تو رہتی ہے منزل پہ نظر. ڈائریکٹ منزل پہ، براہ راست ہاں منزل پہ نظر براہ رہتی راست. ہے. جی. جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل پہ نظر. نظر. یہ قدم راہ کی دیوار کہاں دیکھتے ہیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے. قدم راہ راہ کی کی دیوار دیوار کہاں کہاں دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا استعمال کیا آپ نے، کہاں بہت دیکھتے ہیں کہ. جی بہت عنایت، بہت جی عنایت. جی. بے نیازی کی شکایت پہ جو کرتے ہیں گلا. واہ. غزل کا شعر. جی بے جی. نیازی کی شکایت پہ جو کرتے ہیں گلا. وہ شکایت میں چھپا پیار کہاں دیکھتے کہاں ہیں. دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر بے پڑھیے. نیازی کی شکایت پہ جو کرتے ہیں گلا. وہ شکایت میں چھپا پیار کہاں دیکھتے ہیں. جی. اور یہ جی کہاں دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں. اور یہ آج کل کے حالات کے حساب سے بھی یہ شعر بنتا ہے. خواب جی. خرگوش میں ہیں، واہ. خواب خرگوش میں ہیں جو ہیں بصیرت سے تہی. واہ. خواب خرگوش میں ہیں جو ہیں بصیرت سے تہی. جن کے پاس بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں ہے. ہو بھی جائیں جو وہ بیدار کہاں دیکھتے ہیں. واہ بہت زبردست طنز ہے اس میں، بہت زبردست طنز ہے. جی جی. آداب. ہو بھی خوش کر جائیں دیا، جو وہ بیدار کہاں دیکھتے ہیں. خوش کر دیا آپ نے، خوش کر دیا. اور غزل کا یہ ایک شعر اور پیش جی کر رہی ہوں. جی جی. آنکھ رہتی ہے جھکی وقت تکلم ان کی. واہ. بات کرتے ہوئے جی آنکھ جی، جھکی آنکھ رہتی چکی رہتی ہے. ہے. آنکھ رہتی ہے جھکی وقت تکلم ان کی. ہم بھی ان کو دم گفتار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات، کیا بات ہے. ہم بہت بھی ان کو زبردست زبردست. ہم بھی ان عمدہ آداب عمدہ. آداب ہم بھی ان کو دم گفتار کہاں دیکھتے ہیں. اچھا ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے. اور دید ہو جائے بھی ان کی جو سرے راہ تو ہم. واہ. دید ہو جائے بھی ان کی جو سرے راہ تو ہم. کب نظر بھر کے لگاتار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کب نظر بھر کے لگاتار کہاں دیکھتے ہیں. ہمارے ناظرین کو آپ نے بالکل اور ایک نیا، طالب جنس سے ہمارے ناظرین کا بالکل ایک نئے زاویے کی شاعری سنا رہے ہیں، ہٹ کر سنا رہے ہیں. جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی. طالب جنس وفا ہیں جو خریدار یہاں. کیا بات ہے. جن کو صرف وفا چاہیے ہوتی کیا ہے. چاہیے ہوتی ہے. طالب جنس وفا، طالب جنس وفا ہیں جو خریدار یہاں. لاکھ ہو گرمی بازار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا کچھ ہی بک رہا ہو جی، ان کو نہیں پرواہ اس چیز کی. بالکل بالکل. وہ کہاں ان کو دیکھتے ہیں. صرف وفا چاہیے. وفا چاہیے، بالکل. صرف. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ جی وفا جی کا ہی جی. طلبگار ہوتا ہے انسان. آداب. تمام طالب رشتوں میں، جن تمام سے، رشتوں میں، تمام جی رشتوں بے میں. شک بے شک بے شک، بالکل. تمام رشتوں میں. تمام رشتوں میں. طالب جن سے وفا، طالب جن سے وفا ہیں جو خریدار یہاں. کیا بات ہے. لاکھوں گرمی بازار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور مقطع پیش کر رہی ہوں. چل نکلتے ہیں، چل نکلتے ہیں جو منزل کی طلب میں نسرین. چل نکلتے ہیں جو منزل کی طلب میں نسرین. راستے کتنے ہیں دشوار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی موٹیویشنل شعر ہے. یہ بھی جی 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 مطلبی اور مقتبی دونوں آپ کے جو ایک جی تحریک جی دیتے ہیں، جی لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. جی جی بے شک بے شک. جی چل جی نکلتے ہیں جو جی جی. منزل کی طلب میں نسرین. نسرین. راستے کتنے ہیں دشوار کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کا ماشاء بہت اللہ. بہت شکریہ. آپ کی جی سماعتوں کا بہت جی شکریہ. جی آپ کے جی ناظرین جی کا بھی جی بہت جی شکریہ جو سن جی رہے جی ہوں گے. جی 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 بالکل بالکل بالکل.
1000 से 1500 लोग सुनते हैं मेरे इस चैनल को। अच्छा, 1000 से माशाल्लाह 1500 माशाल्लाह। तक लोगों तक पहुंचाता हूँ मैं इसे। जी, मैं देख रही हूँ आहिस्ता जी आहिस्ता जी जी माशाल्लाह जी बढ़ता जी, जा रहा बढ़ता है। जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हाँ, ये जुनून उर्दू का सिलसिला लोग खास तौर पर पसंद कर रहे हैं, और इसमें जी। ज़्यादातर गैर गैर उर्दू तबके के अफराद ही शामिल हो रहे हैं, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड। कोई जनरल अच्छा। मैनेजर है, कोई साइंसदान है, बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत अच्छी सीए बात। है, कोई सीए है। और हाँ, इसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती जी है। बिल्कुल आप बिल्कुल लगे बिल्कुल। रहेंगे अपने काम में, अपने जुनून में कामिल हैं, लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह बढ़ता जाएगा बस आगे। आपकी दुआएं और आपकी रहनुमाई दरकार है, और कुछ नहीं। बेश, मैं मैं तो आप मैं हर आपकी वक्त हाजिर हूँ, नहीं, मैं आपकी हर वक्त। शख्सियत से बेहद मुतासिर हूँ। मैं कभी किसी से मुतासिर नहीं होता, लेकिन आपका जब अच्छा। कलाम पढ़ता हूँ, आपका जब कलाम पढ़ता हूँ, और आपके जो लफ्जों की दरोबस्त से मुझे जी, एकदम अजीब बहुत लगता है कि आप शुक्रिया। किस तरह से कहती हैं। तो बहुत नवाज़िश, जी बहुत जी जी नवाज़िश। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उर्दू आज के हवाले से हम बात कर रहे थे, जी क्या हम कर रहे थे? जी जी जी। उर्दू के ताल्लुक से मैं कह रहा था कि अभी हमारे हिंदुस्तान में तो हुँ, फिल्में हुँ। हैं, सीरियल्स हैं, जी, वहाँ पर हिंदी के जी, नाम पर उर्दू तो इस्तेमाल हो ही रही है, और यंग जो यूथ्स जी, हैं वो जी। काफ़ी जो है उर्दू की तरफ रागिब हो रहे हैं। हमारे वहाँ अच्छा, रेखता और करके खुला है, उसकी वजह से भी बहुत अच्छी वो जो साइट बहुत अच्छी बहुत खुली है। वेबसाइट बहुत अच्छी खुली है, और उसकी वजह से भी जी, काफ़ी नौजवान जो है उर्दू की तरफ आ रहे हैं। और जी, बेशक। हमारे वहाँ एक बंगाल, आपको पता होगा, बंगाल जहाँ पर कलाकार ज़्यादा पैदा होते हैं। जी, हाँ बेशक, वो तो बहुत हाँ, ज़रख़ेज़ धरती है उस लिहाज़ से। दरखेज भी है, और वहाँ पे जो हुँ, सिंगर्स और जी। डांसर्स और एक्टर्स बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनका मसला ये है हुँ, कि उर्दू उनकी काफ़ी मतलब गोल गोल होती है, वो लोग उर्दू का तलफ़ुज़ अच्छा, उनकी है, तो वो लोग काफ़ी आ रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, और काफ़ी अच्छा, सीख रहे हैं, और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, कि और तमाम अच्छा, टैलेंट उनमें मौजूद है, सिर्फ उर्दू की कमी है। जो मुझ हुँ, जैसे, हुँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे और बहुत से लोग हैं जो ये जी, काम जी। कर रहे हैं, हुँ, उर्दू की तबलीग और तरवीज कर रहे हैं। तो जी, हमारा जी, मिशन ये है कि हम उर्दू को फैलाएं, और ये साबित कर दे कि उर्दू किसी खास मजहब की जबान है, बल्कि उर्दू हम सबकी जबान है, पूरी जी, दुनिया जी, की जी, आलमी जबान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज आपसे आपका इंटरव्यू लेते वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि उर्दू एक आलमी जी, जबान बन चुकी है अब, जी, बेशक, इंटरनेशनल लेवल बेशक। पर बोली जा रही है, और इंटरनेशनल लेवल पर ये सोशल मीडिया ने तो फैला दिया है। जहाँ पर उसके कुछ मनफी असरात हैं, वहीं पर उनके कुछ मुस्बत मुस्बत असरात भी हैं। तो मैं आपसे ये जी। जानना चाहूँगा कि आलमी सतह पर आप उर्दू का मुस्तकबिल किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप आलमी सतह पर लोगों के कांटेक्ट में हैं, आप आलमी मुशायरे पढ़ती हैं, मैं देखता हूँ आपको मुशायरों में। हाँ, यहाँ पर काफ़ी मुशायरे होते हैं वैसे। आलमी सतह पर अगर आप पूछें, तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज तो ख़ैर पहले बिल्कुल से ही बिल्कुल, कहलाती चली आ रही मुत्तफिक है। मुत्तफिक मुत्तफिक। लेकिन कोविड के ज़माने में जैसे पूरी दुनिया के इंसान इंटरनेट के ज़रिए एक-दूसरे के साथ ऐसे राब्ते में आ गए हैं, जी जी वो बहुत गैर मामूली भी है और नाक़ाबिल यकीन भी। यकीन नहीं बिल्कुल। आता कि इतनी जल्दी इतने लोग इस तरह से कनेक्टेड हो जाएँगे। जुड़ जाएंगे बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। कोरोना ने इस तरह लोगों को घरों में कैद कैद किया हुआ था कि जी तन्हाई से तंग आके बहुत बहुत सारी अदबी तंज़ीमें भी बनी हैं। जी और अंदर के ज़ाहिर है अंदर एक हब्स सा हो जाता है, कब तक इंसान कैद रहेगा घरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हब्स से निजात पाने के लिए फिर ये छोटी-छोटी ऑनलाइन महफ़िलें भी जी सजने लगीं। जी जी हमारी तंज़ीम है गालिब अकेडमी ऑफ कनाडा। जी जी जी। ये तकरीबन 40 साल पुरानी तंज़ीम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अतर रिज़वी मरहूम ने बनाई थी खैर। अच्छा अच्छा। और इसके तहत मुशायरे और अदबी प्रोग्राम्स बहुत होते चले आ रहे जी हैं। जी 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 और ये जब अब ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया कोविड की वजह से, जी जी। तो अब ऑनलाइन लेकिन जारी ऑनलाइन है। हो रहे हैं अब हो रहे हैं। आसानी ये हो गई है कि अब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूर-दराज़ छोटे शहरों से, मज़ाफ़ात से उम्दा शायरों को बुला सकते हैं। बुला सकते हैं। मधु जी जी उनको बुला के उनका कलाम सुन सकते सुन हैं। सकते उनको हैं। कहाँ मौका पहले मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया प्लेटफॉर्म उनको आप दे रहे हैं एक जी। तरह से, देखा जी, जी, जाए तो। बेशक, और वो बेशक। और टैलेंटेड है, ऐसा नहीं कि वो लोग टैलेंटेड नहीं, उनके अंदर भी बहुत सलाहियतें अच्छी मौजूद हैं, शायरी हो रही है, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी। शायरी हो रही है। और मैं सुनता हूँ बिल हिंदुस्तान के शायरों को भी, पाकिस्तान के जी, शायरों को भी, काफी मतलब जी, उभर कर आ रहे हैं लोग, नए नए जी, ख्यालात और बिल्कुल। नए नए अलामतें और सारी चीजें आ रही हैं। जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है वो। जी ज़ाहिर है मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, तो इसलिए मेरे मेरे ही गज़ल में जी ज़्यादातर क्लासिकी रंग जी झलकता बिल्कुल, है। मैं तो महसूस करता हूँ उस बात को। लेकिन अभी जदीद शायरी भी बहुत हो रही जी है, जी उसमें जी से कुछ कुछ तो ख़ैर ठीक है, कुछ जी जी। ज़्यादा ही जदीद हो गई जदीद हो है। रही है। तो वो ठीक जो है। जीन्स पैंट वगैरह की जो बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा हो गया वो कुछ। आप समझ गई होंगी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये उतना ज्यादा और नहीं अब होना ये चाहिए। है कि शायरों को ये बहुत अच्छी बात
تو یہ کہ شاعروں کو، نہ صرف شاعروں کو بلکہ باقی بھی لکھنے والوں کو، آرٹسٹوں کو ایک گلوبل پلیٹ فارم میسر آ گئے ہیں اپنے آپ کو شوکیس کرنے کے لیے. اور فیس بک پر جتنی شاعری پوسٹ ہوتی ہے اسے دیکھ کے تو لگتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں ہر دوسرا شخص شاعر ہے. جو مونوپولی تھی چند لوگوں کی وہ ختم ہو گئی ہے، مونوپولی ختم ہو گئی ہے. ہاں، مناپلی ختم ہو گئی ہے. اور کئی بڑے بڑے شاعر جو تھے نا وہ کم معروف شاعروں کو آگے آنے نہیں دیتے تھے. یہ سوشل میڈیا نے وہ جو مت توڑ دی ہے. جی بالکل بالکل. اب یہ ہے کہ ہر کوئی جو لکھ رہا ہے ٹھیک ہے، شیئر کر رہا ہے. کچھ چیزیں آپ کو نہیں بھی پسند آئیں گی لیکن زیادہ تر جو ہے بہرحال اس سے رستے کھلے ہیں. بالکل. اور اردو اسی سے پھیل بھی رہی ہے اور پھیل رہی ہے. بہت پھیل رہی ہے. اور ہم جیسے لوگ اس کو کوشش بھی کر رہے ہیں دور تک پہنچانے کے لیے. مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان بالکل بچے ان باکس آ کے اصلاح لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، تو بہت دل خوش ہوتا ہے. کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کے، یہی مستقبل ہے، مستقبل یہی ہے ہمارے شعر و ادب کا. انہوں نے ہی نام پیدا کرنا ہے آگے چل کے. جی جی جی. بس آخری سوال آج کا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک مختصر سا پیغام آپ دے دیجئے کہ اردو کے تعلق سے کیا سوچتی اور کیا کرنا چاہیے. اردو محبت بھری زبان ہے. بہت سننے میں آ رہا ہے کہ اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان، ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ادب کے متوالے، ادب کے جن کو جنون ہے، آپ جیسے لوگ اس طرف خاص توجہ دے رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پر یہاں پر اسکولوں میں جیسے خاص کلاسز اردو کی ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. عروض سیکھا جا رہا ہے. کمال کی بات ہے کہ بچے بھی عروض سیکھ رہے ہیں. سیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. اردو افسانے، ناول اور سب ای بک میں سب کچھ اویلیبل ہو رہا ہے. جی. اور اردو لکھنے کے بارے میں تھوڑی سی مجھے تشویش ہے کہ شاید آنے والی نسلیں، خاص طور پہ پردیس میں بسنے والے بچے، تو کہ اردو لکھنا شاید ان کو نہیں آئے گا. کیونکہ مجھے ابھی سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے رومن اردو میں میسج زیادہ اس میں کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کریں گے، اسکرپٹ کے لیے بھی کریں گے، رسم الخط کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں. کچھ ذہن میں ہے کہ تھوڑا سا ایک کتابت کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جائے. وہ کافی دلچسپ سلسلہ ہوگا وہ، تاکہ جو نوجوان نسل بھی اپنی قلم کو تھوڑا سا ایک اچھے ڈھنگ سے تھوڑا سا اس کو کر سکیں کر کے. وہ ہے ذہن میں پروجیکٹ، یہ کتابت کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. پاکستان اور ہندوستان میں عمدہ شاعری ہو رہی ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. جب تک شاعری زندہ ہے اردو کبھی مر نہیں سکتی. شاعری دل اور روح کو سیراب کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا جملہ کہا. سکون دل، سکون تو ملتا ہی ہے شاعری سے، لیکن سکون دل کے علاوہ اس سے معاشرے میں سدھار کا کام بھی لینا چاہیے میرے خیال میں. بے شک بے شک. تو آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے بہت اچھا لگا. فاروق بہت بہت شکریہ، آج آپ سے بالمشافہ مل کے اچھا لگ رہا ہے. تو چلیے میری طرف سے پھر خدا حافظ. جی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مجھے شکریہ کہنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. ہم دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں. جی جی جی. چلیے جی ملتے ہیں پھر.